نعوذ بالله ها صار بسپرای تذکر می نظر جو دین اتی جوانان کنجی درکس داجو نشه رو مشهور زده جو نامه لغوین اگر نانی تو باز بیس کن مؤمن زمره هم کاتو شون مسامنا سسلو کارگیل جامعه رو چه چه من یارا شیعین امیر المؤمنین رو دکانین امیر المؤمنین رو دکان کن مؤمن جامعه بیانو سسلو رو چه درسلو کاتو جامعه رو کاتو رو لبنا درنا نیلی جامعه رو سسنا لو کالچر چوسی مسودینا سسنا لونا نعوذ بالله بعدين نشي چیز کن کلچر شو دی کلچر کو دی شی باشی ندارنا نانی جامعه پو مؤمن جامعه شدنا خافين ذکره ظالم جامعه من يران جوكشين وقتی که ظالم جامعه کدوگا سوچ جوز اسنالنا ظالم که خدا رحمنا بچه جو اتفاق سنبرغ اسيرات البلبيش نعوذ بالله دي ان گرفتار كتيرنا دعتك دعمك ضروري واجبين في البلبيش كون دلاس كون شتينا زور باو بلكي مؤمن كالجر كوشي نزل من عاشوراي مؤمن كالجر عاشوراي غني جامعانو غني جاكور بوشين كالجر عنواني غني مجلس كون ngani jami'an culture pu nohaja korbo shay ngani jami'an culture pu masyaja korbo shay diuni shiba chidi darana di culture pu khudai tarafna ne ibadat tache lagwe jana behuda de aska phera me dila shay aska gurcha snojuna pram chachariya gurcha acha basti tuzarcha mu'min dishina taqdize kasan mole mu'min culture pu mu'min farhan pu مؤمن ماحول په عاشورا چیا دربنا چونګي دي عاشورا پیانونه پیدا پوښیو دربنا غا سوچي جامعه پیانو عاشورا کده سبقت له د جامعه په توحید عاشورا کده درس ایمانداری غلط توجو عاشورا کده توجه درس وفا باحد لنطالها وفا باحد قاسوش وعدك وفاقة ما بزن فمنافقين علي يقول لبيغمبر كسلم يا علي للمنافق ثلاث علامات منافق علامات سميو إذا حدث كذبا تمي كرزون تاجي قاسوش تمي كرزون تاجي يسون منافق من هيك الشر مؤمن كالشر شابوزه وإذا وعد أخلف وعدك خلافة مؤمن وعدك خلاف من بشر اگر يرد وعدك خلاف بيبو كتو سامنا غاز تبجنجو كربلا ابا الفضل العباس سلام الله عليه يقول دي حساب مقام توب قيامت رن من تمام قامت عباس مقام بغتبشي هاي جاء عباس مصر شيء منا ابا الفضل العباس في قصة كربلاء كنا وفاء بأحد مشي وعدت عن وعدك وفاء بچند عباس كربلاء لا حسين كرسا دي جامعة بو ناني كالچر بو عاشوراي كالچر سو كربلاء نتوجه شجاعات كربلاء نتوجه دلاس بو جامعانو دون متنا ناني را مؤمن جامعة مثل الله وشيدنا نجات كتوتان سنالنا ناني كالچر بو غدير شاوش غدير لأن غدير للنسبة من وكان أهميته من كبدها غدير شيء دربار غدير جتو غجاكين حمدين بكامل صن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام خدا الناس ينتبه الدين بالإسلام بتكرارتا والناس الإسلام الدين بالنمبر بالبجوغاني جوغاني كالچار بشاوشي سبس كسر ورجو مؤمن اگر جامعانو بخدا لازم وقت سمنا ناني كالچار بو اسلامي كالچار اسلامي كالچار يعني شيء سو مهم عقائد احكام اخلاق دهنا يفرز بيسكن يفتوز ده ngani school na ngani university na ngani college kunyanu chika tarwishta jo nizar bana lag ka tarwishta akhir zaman jo zyada खुदा के पनाह की मत
روایات شد آخر زمان لا جزء نمزه لا ينچين بوسان که اکتفا بچين بومون که اکتفا بچين سخشیشی ها چیا؟ چونکه اسلامی دیو من ختم بچين دی اسلامی دیو چی که ختم چچین نیزه بنا مین لا لغوین بهوده لاسیم مؤمن مشغول بچين خدا سبحانه وتعالى مؤمنين صفات بچين ده بنا والذين هم عن اللغو معرضون مؤمن شي چمن لازم بسپرا چوک بهوده اسپرا اما چوک بهوده لازم چوک ادوس بهوده لازم شي نه من رون اگر من ماحول کو جامعه ماحول کو مؤمن ماحول کا تشوف اسماعیلنا من جامعه لغو لازم لغو الناس الإسلام بوشين زمانا آخر زمان لا لو من كموشة لغو مؤمن زمان تعجب جده يرتض ده أي معصومين شهيد بكان كني صفات كني أنا تشيشوا زمانا صالح سز نفوس تنك هارون الرشيد ملعونس وقت الإمام موسى كاظم زندان لا يرسنا إمام دكش بشي بعد زمانا دانستان کن بومی کچی کود امام دنیا دانستان امام 14 سال زندان رفت دکش معصوم نیست آخری وقت پیغمبر منا خدایا شکمو واسه موجب چیک کو حضرت زهرای عجل وفات حضرت زهرا امت دکش چونکی وقت عند اللغو لا بوزدوش نورونی من ششام لا ولا عبد خمين نورونی من ششام نیست از معصوم امام موسی کاظم في خود آخری وقت تنزل خدای موت تو شکم واسه لبچ ده حساب امام موسی کاظم عزیزستان ده موت چوجیا چوهاد امام دل بده واسه دانستان من امام سیست خدای دوشی اتم امام هیبت تونس ده چوها بعض روایات مسلمان دی دانستان چنا سونجو دی لوتان چنا دی بونا بوسادس جامعان خرشاسون دیون گنگمشی بچینی دربنا نمی جامعه بو مؤمن جامعان کیسی وقتی که مؤمن جامعان کیسی دربنا مؤمن زمریان ماسو مؤمن زمریان ماشانای دوستا بهتی لذا توضحها آخر زمان لا لوکی موشا چین دارد هیانسپان استثنو فروب ادریس کنه کیموش چین دارد شرابخوری کو نعوذ بالله نستجیر بالله رمضان دی جملان مناطقی که خب ماتا افسوش ده دیون کیموش چین دیون چیز کن چین نیزه بنا لغو اب جوز گپ باید لام بوشیو نیزه بنا من یه وظیفه چی باشه نیزه بنا انسان مؤمن است سوچو یه فکر کو ایمانی فکر یه ذکر کو ایمانی ذکر یه لفظ کو ایمانی لفظ دیو گرم چیزی دربنا گالش بنا مؤمن رضای خدا می رضای خدا چنجیا مؤمن اگر جامعات مؤمن کا تسمنا نتان دم امر بالمعروف والواجبين امر بالمعروف بوز اسيا يفراديس بوز نعوذ بالله دمستنا يفراديس كون نعوذ بالله استس مجلس يانو كتو شرنا يريد دم واجبين خدای ذات فرس خدای تعلق فرس اما می تعلق كتو بنا متا تعلق دوستنگی لا سوغان مؤمن خدای تعلق خدای تعلق زلا می تعلق بنا می بنا نمیدی که تچن میریا یه نورو یه شیو غنی بود نه یعنی مؤمن جامعه و مؤمن زندگی چی باشه خدا محوری باشه خدا رضای خدا تدین دو گیا منو می تدین دو